Okay, good morning class. Our topic for today is about absolute value and inequalities. Okay, the absolute value of x denoted by, so yung ano siya class, nakabot na siya og kanina. Naidwa ka straight line din. Okay, x, absolute value of x denoted by this one is defined by, okay, the absolute value of x is equal to x if x is greater than or equal to 0. So, kung 0 siya class or positive siya, same ang answer. Ang yaya pong x. So, this is 0, 0, 1, 1 siya. Then, the absolute value of x is equal to negative x if x is less than 0. So, if x is less than 0 class, kaning x na direct class sa sulod is negative. So, negative, then negative man si x class, sumahay mo na siyang positive. Or, the absolute value of x is equal to the square root of x squared. So, if this is negative class, okay, so i-squared siya na ito, so may positive. So, pag square root niya, balik lang ang number na x. Okay? Example. Okay, the absolute value of 2 is equal to 2. Tama? Okay, dali na siya sa taas. Then, the absolute value of negative 2, so dara class, so ang x kay negative 2 man, so diri siya mo satisfy. So, napay negative sa gawas, the negative 2, it becomes positive 2. Okay, kung gamitan na ito class kaning pikas, pwede man niya siya. So, the absolute value of 2 is equal to the square root of 2 squared and square root of 4. And square root of 4 is 2. So, if negative 2 po siya class, so square root of negative 2 squared. Negative 2 squared is equal to 4. And then take the square root, the answer is 2 again. Okay? Okay. What if class ang negative class kay nasa gawas sa square root? So, negative square root of negative 2. So, negative, and then square root of negative 2 plus is positive 2, so it becomes negative 2. And then negative, the absolute value of 2 is equal to negative 2. So, ang result kas basta absolute values, it is always positive. But, if nasa gawas kas ang negative, man-negative ang value. Okay? So, in terms of geometry, the absolute value of a number x is its distance from 0 without regard to direction. So, yung ni class sa example, from 0 to negative 3, so that is just equal to, muna siya ang distance na class, no? From 0 to negative 2, so yung kasi absolute value lang, negative 3 is equal to 3. And then, from 0 po class to 6, so the absolute value of 6 is just 6. So, di ba kasi wala may distance nga negative? So, positive na siya always. So, dara class diri sa taas, the absolute value of x is always greater than or equal to 0. Diligid na siya class mahimong negative. Okay? Okay. Next. So in general, the absolute value of a minus b is the distance between a and b without regard to direction. So that is without regard to which is the larger number. So refer in figure 1.1.2. So another figure in your class dala. Okay, dara class ang figure. So, without regard of say larger class ni A ba or ni B or si B ba ang naka or ni A. So, A minus B class is just equal to A minus B if, okay, so gamitan na ito class ng ganina, di ba ang absolute value kay equal sa iyang self if that is greater than or equal to 0. So, bali na ito ang B class or, yung ano din metabo class, or A is greater than or equal to B. Diba? Minus B na transfer sa pikas, may mo siyang B sa pikas. Okay, next class, our A minus B is just equal to the negative of A minus B or equal to B minus A naman ni class, diba? This is negative A and then negative B, positive B. So, bali yun lang, B minus A. So, if, diba, kung kani siya class, may equal sa yung negative na part, if A minus B is less than 0. Okay, itong ganina, no? Or, bali na ito ang B class or si A kay less than ni B. So, dako diri class si B, diri sa pikas kung dako si A. Okay, example. If A is 10 and B is 5. Okay, dara 10 and 5 si B. So, ang gamitan ito class kani primero. Okay, kay dako man si A kaysa kang B ani. Diba? So, that is A minus B. Ang absolute value is just equal to A minus B, which is equal to 10 minus 5 is just equal to 5. Okay? Kay dako man si A class na sa unahan siya. Or class, pwede na po i-diretsyon ni siya. Is tang nadaan ng 10. 10 minus 5 is just equal to 5. And then take the absolute value of 5 is just equal to 5. Okay? So, ang katalang kuhan kas kay, gigamit lang natin yung dire sa taas.
Example number 2. Okay, what if class dako na pod si B? Si B na pod ang 10, si A kay 5. Sa itong gamitan class kay kaning balik kaning B minus A. Diba kay dako naman pod si B. So dira. So B minus A is just equal to 10 minus 5 is just equal to 5. Okay? So tanaw di ka sa figure oh. Kung dako si A, dara siya dire sa ubos. So that is A minus B. Okay, tara. A minus B itong gigamit dira. Then kung dako si B class, ang absolute value ni A minus B is equal to B minus A. Dara siya. Kaning nada sa ubos. Hindi na pa dire sa taas nga figure. Okay. Now next, theorem 1. The absolute value of x is less than A if and only if negative A less than x less than A, where A is greater than 0. Okay, class. Ato ni siyang i-prove. Mao ni siya iyang proof. Okay. So, i-prove na ito class ang padalong diri nga side. Okay. So, suppose na ni siya class, atong i-show ang kani siya. Then, unya na pod, if and only if statement man ni class, suppose sa padalong nini, kanina ba ito i-show. Okay. So, suppose that negative A less than x less than A. Show that the absolute value of x is less than A. So, we have to consider two cases. So, what if our x is greater than or equal to 0? Or if our x is negative or less than 0? Case 1, if x is greater than or equal to 0, sa gito class kung ano siya, greater than or equal to 0, then the absolute value of x is just equal to x. Tama? Okay, equal siya sa x. So, since equal siya sa x class, because x is less than a, di ba na, dire itong suppose, no? X less than a niya. Si x class kay equal naman daw ni class ni absolute value ni x. So, kani nga x atong ilisan og kani absolute value of x. So, we conclude that the absolute value of x is less than a. So, na-show na natin ni class. Another case. If case nga, negative si x. So, if x is less than 0. Diba? If x class is less than 0, the absolute value of x equals negative x. Tama? So, negative x na siya no. Katong ikaduha nga case sa absolute value of x. So, since nana siya sa definition class sa, katong ganina sa start. So, since negative a is less than x, asan siya gikan kas dire? Kaninga part. Negative a is less than x. So, multiply negative 1 both sides and yields at sa may tabo class. Kung mag-negative 1 ta class both sides, ang may tabo class kay mabali ning kani. Diba? Mabali ang sign. So, si negative a mahimong positive a, then si x mahimong negative x, and then ang less than mahimong greater than. Sa greater than negative x. Kay naani siya class sa theorem sa Inequalities part 1. So, tanawa na nyo class ang video dito class. Another video to siya. So, or equivalently, so kung ito balihon class, may mo siyang negative x less than a. Again, naagyapon ni siya dito class sa mga theorems na to sa part 1. Okay? So, muna ni siya. Negative x is less than na siya ni a. Okay. Kanang negative x ron class, kay di ba equal man siya sa absolute value ni x, di ba? Na diri nga part. So, ito lang i-ilis class. Si negative x, ilis na absolute value of x. Absolute value of x is less than a. So, na-show na nato class ang atong i-show. So, in both cases, the absolute value of x is less than a if negative a less than x less than a. Okay. Okay, ang proof nga part, katong kan, kasi kanina pa natong i-suppose, kanina pa natong i-show. So, dara, suppose that the absolute value of x is less than a will show that negative a less than x less than a. So, another, again, we consider two cases again. So, x is greater than or equal to 0, and x is less than 0. So, case 1, kung ang x na to class kay greater than or equal to 0 or positive, then, ang absolute value ng x is just equal to x. Na, sa definition ganina ha. So, because kani class, the absolute value of x is less than a, nya equal naman kanina ni x, ilisa na to siya x class. So, we conclude that x is less than a. Kuha, gilisa na to siya x, kay equal mo sa absolute value. Yan na, nangatay x less than a, dan siya. So, ang negative na lang apart. So, also, because a is positive, di ba kung positive si a class, multiply negative 1 both sides, it follows that negative a is less than 0. Tama, class? No, kay positive man ang a. So, ang negative a niya nga sign kay less than 0. Thus, we have, saman,
Di ba si negative a kay less than is 0, nya ang 0 class kay less than or equal to x na siya. Ngano gani kay si x na to class equal man sa absolute value ni x nya. Absolute value ni x na to ganina definition that is less than or equal to 0. Katong gi-show ganina. So, nya kani siya class si x kay less than man ni a. So nakita na diri class nga in between si x kang negative a ug kang a, or man siya negative a less than x less than ni a. Giwala lang taning 0 diri class sa part. Okay, so na-show na natin ni class. So case 2, suppose that x is less than 0 na pagta. Then the absolute value of x is just equal to negative x. So because the absolute value of x is less than a, okay, less than a man na siya nasa itong assumption, no? Ipuli lang tani class si negative x dire, so man na siya may tabo. Negative x is less than a. Also because x is less than 0, asang dapit dire sa case 2, less than 0 man daw class si x. Asa nagikan gani class kani 0 less than or equal to x, dire na sa kala sa case ha. Kaya nga to di aing x kay greater than or equal to 0, manang ni true na siya di. So now balik na dire. So because x is less than 0 na ana sa case 2, so kung mag-multiply ta class og negative ana class, so negative x is greater than 0, di ba mausab, or si 0 is less than negative x. Ilan ang gibalik class. So therefore, we have, so katina, negative a kay less than man gid siya ni 0, less than man pud si 0 kang negative x, then less than si negative x kang a, dara, so tanang i-combine tanan, or wala ulit taning 0 nga part class, si negative a less than negative x less than a. So, multiplying it with negative 1 yields, okay, kung multiply tag negative 1 dire, kasi may mo na siyang a, kani may mong x, may mong negative a na din, mausab dito ng sign dire. So, ang less than, may mo ng greater than, so dara na, a greater than x greater than negative a. Or, balihon na pa ito class, yun na, tanig sulat si negative a. So, our negative a class is less than x less than a. So, na-show natin ni class. So, in both cases, negative a less than x less than a if the absolute value of x is less than a. So, end of... Okay, class. Theorem 1. Again. The absolute value of x is less than a if and only if man siya, no? So, example na to, class. What if 5 ning x and then 7 si a? So, sure man ta nga si 5. The absolute value of 5, gamay na siya kang 7. So, if and only if ning apply, class. So, negative 7 less than 5 less than 7. Diba true ni siya? Okay, kung negative 5 po siya, true, gihapon nga, in between si negative 5 ka negative 7, nag-7. And if 0 po siya, class, again, in between, gihapon si 0 sa negative 7, nag-7. So, if the absolute value of x is less than 7, if and only if, so negative 7 less than x less than 7. So, ang value ni x, class, ka in between, ragid sa duha, kung 7 na si a diha. So, thus, our x is elements sa negative, sa open interval, negative 7 to 7. Meaning, ani class, walay appeal ang duha sa negative 7 o si 7. Okay, this is open interval. So, kung close ni class, katong bracket na, appeal silang duha. Itong mga less than or equal na dito, ta magbuhat sa bracket na dito dito. So, kung suot pa ng solution set, class, nga po siya, negative 7 to 7. Open interval gihapon. So, let's try the class negative 8. Let's try na negative 8 class kung mo true ba or si 8 ka. Let's try na to si 8 class dire. So if this is 8 class, less than 7, di ba ang absolute value class ni 8 mo less than din na ni 7. Ba siya dili? Nindili po siya tunga sa negative 7 o 7. Kaya naman ang 8 dire dapit sa unahan sa 7. Or kaya negative 8 po niyo mo class, naabot siya dire before sa negative 7. Dili, wala siya sa tunga. Di ba? Okay, so nga na lang. So what if class, the absolute value of x is less than negative 1. So, what if si a karon is negative 1? Unsa man ang solution set? Okay? Kaya di ba ang a kay positive man ang giingon, no? So, what if negative siya, class? Wala man lang lagi ingon if negative si a. So, class, thus, okay, mani siya, class. Di ba ang absolute value ni x, class, kay greater than or equal to 0? So, pwede siya 0, pwede siya positive. Unya, mo less than din siya ni negative 1. Di ba, dili? So, thus, x has no value siya, class, or the solution set is empty. Okay? So, empty, class, ang solution set if ingan yung hatag sa inyo, ha? The absolute value of x is less than negative 1. Okay? Next, corollary 2. So, ang proof, ani, class, pare-parehas ra atong theorem 1. Ilisan lang ninyo tong less than dito, less than or equal. Okay.
okay na dahil na siya. Then katong mga greater than dito, ilisa naman niyo og greater than or equal sa katong proof dito sa theorem. So kanin siya kay corollary mo follow din siya sa theorem 1. So examples. Okay, again, parehas na class examples 5 and negative 5 in between na sila sa inequality. So negative 7 ug 7 gihapon. So thus, kanina yung class, the absolute value of x less than or equal to 7 if and only if negative 7 less than or equal to x less than or equal to 7. So, kalainan lang ani class kay, dito sa theorem mo niya example, less than to siya do strictly. So, diri class, pwede siya ma-equal. So, ang itong button class sa x class, yung kanina, bracket na din siya. So, x is element na sa closed interval from negative 7 to 7. So, included na ang negative 7 ug 7. So, let's try class. Kung negative 7 na ito, class, yung absolute value na ito. So, may mo siyang 7. So, 7 is less than or equal to 7. Diba? True siya, kay may equal siya ni 7. Balag siya less than. Or, the solution set is, yan na siya pagsulat gihapon. Same lang ano siya. Negative 7, 7. Interval na lang. Hindi na maging ano. Okay, what if class, again, the absolute value of x is less than or equal to negative 1. Okay. We call ba siya negative class? Diba dili? Then, dili mo siya mo less than kay. This is greater than or equal to 0. So, kani siya class yung statement is false. Thus, x has no value or the solution set is empty again. Okay. Next. Theorem 3. The absolute value of x is greater than a. So, greater than na po ni class. Ganina kay less than. What if greater than siya class ni a? So, if and only if x is greater than a or x is less than negative a, where a is greater than or equal to 0. Okay. So, if 5 na siya class, the absolute value, si x kay 5, syempre ang a kay gamay man, no? So, bottom 3 lang. Okay, if and only if, yan yung may tabo na. So, 5 greater than 3 or 5 less than negative 3. So, as you can see here, class, dili siya ang true lang. Si 5 greater than 3 or man na siya class or. So, pwede lang isa ang true nilang duha. So, true siya dili nga part. Na kung negative 5 siya class, greater than 3, if and only if, again, ito lang po ipuli dito na sa negative 5 man si x, so negative 5, dara, greater than 3, 3 atong kuan, and then x, negative 5, less than negative a. So, in negative na to si 3, negative 3. Okay? So, dili po class ang true kay kanilang. False man eh. Dili man greater, di man dako si negative 5 kang 3. Okay. Kung ninyo class kung asa ang nga class dito ang dako nga value niya. Gamay man eh. So, dili class, dako si negative 3 kang negative 5. So, this is true. So, hence class, if the absolute value of x is greater than 3, if and only if x is greater than 3 or x is less than negative 3. So, ang pagsulat anak klaseng ani siya. So, x is element sa kaninga union sa duha ka interval from negative infinity to negative 3. Mao ni siyang kani. Kung sa mga mga x nga less than ni negative 3. So, mga negative 4, negative 5, up and so on sa mga negative. And then, x nga greater than ni 3. So, may mga dako ni 3. 4, 5, 6, 7, 8. So, mga siya. 3 to positive infinity. Or the solution set is, okay, repeat lang ni mo ni class nga interval. Union sa duha ka interval. Okay, what if class are the absolute value of x is greater than negative 1? So, what if negative 1 ng a dire? Alam niya, gihatag class na kay dapat a raman dire is positive. So, sa may mahitabo ani class. Diba class, ang absolute value ni x kay greater than or equal to 0. So, sa may mahitabo class kung greater than nato ni negative 1. So, therefore, true ni siya always. Thus, our x kay element ni class sa interval nga negative infinity to positive infinity or the set of real numbers or the solution set is kana siya. Same lang. So, mahurot niya tanan class ang value ni x. Bisag unsay mong i-substitute dira sa x nga element sa real numbers, always true siya kay this is always greater than sa 0. So, mo greater than po na siya sa negative 1. Okay? Next. Corollary 4. Okay, what if class greater than or equal na po siya? Pareha sa theorem 3 ganina, nga greater than. Balik ko na to ha. Okay, kaya siya greater than manino. Okay, so this is greater than. Unya, may lisa ni greater than or equal. Kani ba yung equal? Kani ba siya may less than or equal? Okay, sa corollary 4. Okay, so example class same, ragi hapon. Okay, diri siya mo true, diri po siya mo true. Rest ganina. So, the absolute value of x class, sa kalainan lang class kay kuha na siya class na mga equal. So, greater than or equal to 3 if and only if, kanigyapon siya.
greater than or equal to 3 or x less than or equal to negative 3. So, diri class, appeal naman ang duha ani kay naa naman ang equal. So, bracket na itong gamitan. Okay? So, from negative 3, taman sa negative 3, negative infinity to negative 3, and then yun, from 3 to positive infinity. Diba? Or the solution set is this one. So, what if now, class, again, the absolute value of x is greater than or equal to negative 1? Diba kani siya is greater than or equal to 0? So, true siya as always. So, therefore, our x there is element sa negative infinity to positive infinity nga interval or the set of real numbers. Then, or the solution set is written as this one. Okay? Now, okay, mag-example na ta, class. The absolute value of x plus 2 is less than 5. So, solution. Okay, theorem 1 atong gamiton ani, class, kay less than man to, no? Ang gibot sa theorem 1 kay in between lang ni siya sa iyahang positive ug negative. So, negative 5 less than x plus 2 less than 5. Okay? Sa theorem 1 ato ganina, class, ha? So, ang may tabo, class, na may plus 2 diri, class, sa tunga. So, mag minus 2 ta, class, sa tanan. So, negative 5 minus 2, x plus 2 minus 2, then 5 minus 2. So, mabili na diri, class, sa tunga kay x na lang, and then negative 5 minus 2 is negative 7, then 5 minus 2 is 3. So, in between, class, si x, ani nga values? From negative 7 to 3. Okay, let's try daw, class, negative 7. Okay, di man daw pwede si negative 7 kaya strictly less than, no? So, kung negative 7 ka sa itong x plus 2, pila man? Negative 5. Then, i-take mo absolute value, mahimo siya mo 5. So, mo equal siya ni 5. Dili siya mo less than. So, false. Manang bawal si negative 7. Then, bawal po si 3. Anak plus kay 3 plus 2, 5 again. Then, absolute value mo 5. 5 less than 5. False. So, dapat kasi in between lang yun sa ilang duha. Hence, the solution set is, kani siya, open interval from negative 7 to 3. Sir, what if 4? Sige, try to si 4, class, kung pwede ba si 4? Wala ba apple si 4 dire, di ba? Okay. So, 4 plus 2. 6. Absolute value ni 6 kay 6. So, yeah, 6 dahil less than 5. So, false. Manang wala appeal si 4, class. Yeah. Okay, tama lang kita ni 3. Pero wala appeal dyan si 3. So, yung mga appeal ni sir. So, pwede appeal ng class ang mga 2.9 and 2.8. Okay? Pwede siya din. Basta real value, basta real ang value sa x. Okay. Next. Example number 2. The absolute value of x plus 2 is greater than 5. So, what if greater than 5 siya, class? Kinsa ito na greater than ganina, class? Theorem 3, class, no? Okay. So, solution by theorem 3. Okay. May theorem 3 na to siya, class. Yung ano naman ito may tabo, no? Copy lang siya. So, x plus 2 greater than 5. Or, kani siya, class, kay less than sa iyang negative. So, x plus 2 less than negative 5. Okay? So, ang matabhatan ko, isolve na to si x diri, class. So, kay plus 2 man diri, mag minus 2 ta both sides. So, minus 2 po diri sa pikas. So, this is ma-0 na ni, x na lang bilin. 5 minus 2 is 3. Or, diri sa pikas, x plus 2 less than negative 5. So, mag minus 2 po ta both sides. Mawala na ni plus 2 minus 2 din, x na lang bilin. So, x is less than negative 7. So, kung mga gamay class si negative 7, kinsa man. So, negative 8, negative 9, and so on sa negative. Then, ang sa maning mga x greater than 3. So, mga dako pa ni 3. So, 4, 5, and so on. So, yung rin kasi ang solution set. So, from negative infinity to negative 7, and then union, 3 to positive infinity. So, walay appeal ani class ng 3 o ang negative 7. Okay? Sana na. So, wala pa yung appeal class ang mga in-between nilang duha. So, negative 7 o 3. So, 0. Wala appeal. Kanong wala appeal si 0? Tanaw class ito is 0 class. 0 plus 2. Okay, great. 2. Mana siya na. Absolute value kay 2 niya. Si 2 dahil dako dahil ni 5. Greater than din na siya ni 5. So, false. Manang wala appeal sila class. So, diri lang yun ang mga appeal. Sa nalang di ang interval. Okay? Next example number 3. So, what if less than or equal ta, class? Okay, so ito basta less than or equal, class. Again, isulat na natin solution by Corollary 2 man tong less than or equal, no? So, in between lang tani siya, class, sa negative 5 o sa 5. So, negative 5 less than or equal to 1 minus 2x less than or equal to 5. Then, naman ni 1 direct, class, minus 1 ta, minus 1, minus 1. So, may tabo kay negative 6 less than or equal to negative 2x less than or equal to 5 minus 1 is 4. And then, divided by negative 2 both sides.
or multiply ta class og negative 1 half nilang tanan. Di ba kung mag-multiply ta class og negative, mausab ang symbol. So from less than may mo ng greater than. So kung mag-times ta class diha og negative 2, may tabo class becomes 3. Ay mag-times og negative 1 half ha. So may mo na siyang 3 times with the direct negative 1 half, mag-cancel ang negative, mag-cancel pa ang 2, so x na lang bilin. And mag-times sa direct negative 1 half, so may mo siyang negative 2. Pag-guman ka sa tulang balihon, so yung animate tabo, negative 2 less than or equal to x less than or equal to 3. So, diri man ang ganganga sa 3, di ba? Diri po daw, ganganga sa 3. So, lagi bali na class pagsulat. So, in between si x class from negative 2 to 3. So, therefore, the solution set is, ingani. From negative 2 to 3, then close interval. Bracket ang gigamit ka sa kay naman ni equal dira, meaning, appeal silang duha. So, let's try the negative 2. Negative 2. 1 minus negative 2, minus 2 times negative 2. So, negative 2 times negative 2, positive 4. So, positive 4 plus 1, 5. So, 5, pwede siya ma-equal dire. Diba? Kaya less than or equal mo na siya. Okay, what if negative 3? Kaya naman negative 3 is pikas, no? So, wala appeal ang negative 3 dire sa nanganto class kung wala appeal sa negative 3. So, if this is negative 3 class, negative 3 times minus 2 man is siya. So, may mo siyang positive 6. Plus 1, may mo siyang 7. Okay, yung 7 less than the ni 5. Diba, dili? So, false. Muna wala si appeal kasi negative 3. Okay, appeal si 4. Diba? Or and so on dito mga numbers. So, sila ra yun ang answer. Next, example number 4. 1 minus 2x greater than or equal to 5. Ano man yung last? Okay, so example number 3 ng class kay less than or equal. So, sa example number 4, what if greater than or equal na po siya? So, ano sa itong greater than or equal class? Corollary 4. Tama? So, by corollary 4, okay, yung buhatan class primero, kay copy lang na siya. Dara, 1 minus 2x greater than or equal to 5, mawala ang absolute value, or duha man ni class. Kani siya, i-less than nato sa negative ani. So, less than or equal to negative 5. So, solve na po the class. So, minus 1 both sides, so negative 2, x greater than or equal to 4. May tawa ni class, mag-times ta again diri og negative 1 half, diri po negative 1 half sa mga usab ang sign. May mo siyang x less than or equal to negative 2. Or, sa pikas na diri. 1 manino. Okay, so mag-minus 1 ta both sides para mabilin diri x na lang. So, minus 2x na lang bilin diri. Less than or equal to negative 5 minus 1, negative 6. Okay, mag-times ta og negative 1 half both sides na po diri. So, mausab na po ang sign. So, x becomes greater than or equal to 3. Okay? So, ang solution set is kani. Okay. So, sa man ang mga less than class ni negative 2. So, mga negative 3, negative 4, negative 5. Ano no? Yun sa man ang mga x nga dako greater than or equal to 3. So, dako pa ni 3. So, 4, 5, 6, 7. So, nga ni siya class. So, since that is na may equal na class, so bracket ang gamitan. Ha? So, meaning included silang duha. So, ang mga numbers nga in between nilang duha class ni negative 2 ug ni 3 walay appeal diri sa solution. Example class is 0. Di ba walay appeal diri sa 0 no? Naman sa tunga. So, let's try 0. Ma-0 ni class. Kani, so 1 na lang bilin. Yang 1 dako di ay ni 5. So, false. Muna wala appeal class sila diri. So, kanilang gid sila ang answer. Kana na sa interval, duha. Yun sa duha interval. Okay? Next, example number 5. Okay, what if duha ka buok ay absolute value gi-equal? Okay, solution. So, ang buhaton class, copy lang nato siya and equal sa duha, or ang isa class mo i-times na to og negative. Okay, di ba? Kaya ang absolute value, pwede siya positive, pwede siya negative. So, ingani lang siya pag-solve. So, karon class, i-solve na to. Bahalin ng mga x di pikas, mga numbers to pikas. Okay, 2x, 4x man transfer din siya minus 4x, and then copy 3, na minus 1, transfer sa pikas, may mo siyang plus 1, or transpose ba siya. So, 2x minus 4x is negative 2x. 3 plus 1 is 4. Now, divide negative 2 both sides. Divide negative 2 both sides. Our x is equal to negative 2. Next class, dire sa isa. So, 2x minus 1 is equal to, okay, ma-negative 4x man ipag-transfer sa pikas, ma-plus 4x. And then, this is negative 3. Tama, ma-negative 3 siya. And then, minus 1 man i-transfer sa pikas plus 1. So, 2x plus 4x is 6x, and then negative 3 plus 1 is negative 2. So, divide 6 both sides, divide 6, and then reduce to lowest term. Our x na class is equal to negative 1/3.
So if imo nang i-substitute class ang duha ka value dire sa x, mo true ni siya ang duha. Okay? Hence, the solution set is negative 2 and then negative 1/3. Okay, safe siya class basta puros kuan na ay ito gani absolute value. True gid na silang duha. So, what if class na isa nila wala? So, dili assurance class nga kaning duha ka answer dire mo true dira. So, ang buhaton nato class i-substitute pa nato class na silang duha dira sa pikas. Kung wala sila absolute value ang isa nila ha. Okay, let's try. Okay, example number 6. Okay, tanawa ni class na absolute value ang isa, ang pikas wala. So, same yung ang solution class, tumbuhatan sa dara. 2x plus 1 equals 4x plus 3 or kani class kaya kani man ang absolute value so i-times nato siya negative 2x plus 1 equals 4x plus 3. Solve ba na tamduhan. So, 2x, bali na ang 4x dito, minus 4x, and then this is 3 plus 1 minus 1, so may man siyang 2. 2x minus 4x is negative 2x. Divide negative 2 both sides, so x is equal to negative 1. Or, so kanina nandiri ka side, so this becomes negative 2x. Yeah, 4x, so minus 4x. And then this is 3. Okay, nga na plus 1 man ni diri. Okay, this is negative man class. Pag times ni mo diri sa 1, man negative 1 niya siya, or minus 1. So, transfer sa pikas, may mo siyang plus 1. So, this is negative 6 class. Kung itong i-add, negative 2x minus 4x, negative 6x. And then, 3 plus 1 is 4. Then, divide negative 6 both sides and then reduce to lowest term. Our x is negative 2/3. Okay, siya lang naka-red class. Ngayon, dili pwede si negative 1. Okay, class. Karon class. Kaning negative 1 class nga value ni x, dili na siya pwede dire as solution. So, nga naman. Okay, let's try negative 1 class dire. So, 4 times negative 1 is pila class? That is negative 4. Plus 3 is negative 1. So, man-negative ni nga side. And this is absolute value man class. Dili man siya mahimong negative. So, this is false. Hence, ang atong solution class kanilang isa. Actually, kung imo po na i-substitute class, okay ra dire. So, example, negative 2/3, that is equal na sa substitute dire. So, this is negative 2/3 times 4 is negative 8/3. Plus 3, this is 9/3 man class niya. Kato negative 8/3. So, may mo siyang 1/3. Okay? So, let's try direct class sa PCAS. If this is negative 2/3, may mo siyang negative 4/3. Okay, times sa 2. Plus 1 nga 3/3 is negative 1/3. Then take absolute value, positive 1/3. So, equals siya 1/3 equals 1/3. Kani siya. So, siya lang class ang solution set. Okay, next, another example. Okay, what if class say 4x plus 3 na pod class ang absolute value? Hey, mabagay nag-answer, no? Okay, again, same solution na yapang class. Si 2x plus 1 equal na to ani. Or, si 2x plus 1 equal to sa negative aning 4x plus 3. So, same na class of solution class natay x equals negative 1 or x equals negative 2/3. So, itong i-equal class is substitute si negative 1 kaha dire. Let's try. Kaning walay absolute value. So, if negative 1 na class 2 times negative 1 is negative 2. Plus 1 kay negative 1. Hala, dili pwede kay negative na rin nga side niya. This is always positive. Diba? So, wrong ni siya nga solution. Let's try negative 2/3 class. So, this is negative 2/3 karon class. Ang mahitabo, this becomes negative 4/3. Plus, niya ang 1 kay 3/3 man na siya. So, may siyang negative 1/3. Again, another negative na po siya. Yan, positive man eh, always. So, therefore, class, kanang silang duha, dili sa solution dire. Thus, our solution set class is empty. So, wala siya answer sa x. Now, walay value atong x class. Okay. Okay, class, for the last example, example number 8. The absolute value of x plus 1 less than or equal to the absolute value of 4x plus 3. So, silang duha na class na absolute value and then less than or equal na natong gamit diha. So, equal na siya class ani nga inequality. So, yung ani no, si 4x plus 3, ibutan natin sa obos. So, mahimo siyang 1 na lang din. So, dala siya. Okay ra class kay, di mo sa po ng sign kay since this is positive, di ba? Kung mag-divide ka positive both sides, same ra ang sign, di siya mo usab. Okay? So, solution. By corollary 2, so ito corollary 2 class, basta less than or equal class,
kani siya, i-negative na to, then kani siya badang tunga, then copy na po ni siya. So, nga naman tabok sa negative 4x plus 3 less than or equal to 2x plus 1 less than or equal to 4x plus 3. So, since na plus 1 man diri ko sa tunga, ang button to class mo na lang gining x diri. So, may tabok class mag minus 1 ta kada side. So, minus 1 diri, minus 1, minus 1. So, this is, okay, negative 4x man na siya, no? Negative 4x and then becomes minus 3 na ni siya. So, minus 1 less than or equal to 2x plus 1 minus 1 po diri, tunga, less than or equal to 4x plus 3 minus 1. So, this becomes negative 4x minus 4 less than or equal to 2x na lang nings tunga, and then 4x plus 2. Okay, 3 minus 1 is 2. Okay? So, ang next may tabo ni class, ito na siyang bungkagon. Kani siya apart o kaning apart. So, diri siya o kana. So, negative 4x minus 4 less than or equal to 2x. Okay? So, mabili na lang kasi negative 4 na lang. So, 2x and then transfer sa negative. Si minus negative 4, may mo siyang plus 4x sa pikas. So, this becomes 6x. So, negative 4 less than or equal to 6x. Divide 6 both sides. Okay, reduce to lowest term. So, negative 2/3 less than or equal to x. Okay, next. Ni isa, 2x less than or equal to 4x plus 2. So, transfer si 4x plus sa minus 4x less than or equal to 2. And then 2x minus 4x is negative 2x less than or equal to 2 again. And then, divide or multiply ta class of negative 1/2, both sides. So, mag-multiply ta class of negative nga number, mausab ning less than, may mong greater than. So, x na lang bilin. So, may greater than siya or equal to, okay, 2 times negative 1/2, may mo siyang negative 1. Okay? So, sa man ang mga number class karon nga, dako ni negative 2/3. So, katong mga padulong 0 and padulong positive. Kani po class, x greater than or equal to negative 1. So, dako po din negative 1. So, pato po mga numbers nga, gikan ni negative 1, padulong sa positive infinity. So, mga ito na i-graph class and scaled. So, from negative 2/3 to positive infinity ning primero, kani siya. And then, kaning isa ka x kay from negative 1 to positive infinity. So, katong isa class itong primero, makover na siya ning negative 1 to positive infinity. So, this is the solution set class. So, from negative 1 to positive infinity. Diba? So, substitute mo negative 1 dira class. So, may tabo, this becomes kay 2 times negative 1, kay negative 2 plus 1, negative 1. Absolute value, positive 1. And then, kanipon siya, kaya mo na siyang in negative 1. So, 4 times negative 1, negative 4 plus 3, negative 1. And like the absolute value, may mo siyang positive 1. So, 1 equals 1. True ni siya. Okay. So, katong uban diri class ng mga values, kanina diri, except lang kaning duha class, kato sila, true to sa less than. Pero kung kaning duha imong i-value dire, so mo equal na silang duha. Okay? So, sila tanan ang solution set. So, ano siya ang solution? Okay? That's all. Okay, now change your I can to I can. Be one of the mathematics legends. Okay, goodbye class and see you never. Never na kayo. Naman balik kayo. Okay, balo naman. So now, thank you for listening. Okay, bye-bye.